हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार। कृषि आज आमर कौन हो रुटी हम बर्तमान ताको अटा को गुड़ा गुड़ी हो तरकारी गिरा हम हेरा कौन हेरा कौन কি মাংস চিকেন কি বললো রুটি কি বললো মাংস খাইব না আজি হ্যাঁ কেতটা রুটি খাইব জুড়ে জুড়ে Dito hotata papa sobudo jure antla হ্যাঁ pra etki jure antla buda khali kali pordono ei rok sobudo कृषि खाओ जोगी nahi नहीं nahi क्या खाओ देखा pitha देखा ओही देखो खाई दियंतु khai diantu निजे मुने पाटरे पुरे दउसी केतटा खाइलो ei jute oira jori ji ada pun khadi na eta tu de ji mo ପାଇଁ ଖାଇ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇ ura kra ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ବାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।